श्रीजगदम्बिकायै नमः। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण सप्तमः स्कन्धः अथ सप्तदशोऽध्यायः। विश्वामित्र का सुनासेप को वरुण मंत्र देना और उसके जप से वरुण का प्रकट होकर उसे बंधन मुक्त तथा राजा को रोग मुक्त करना। राजा हरिश्चंद्र की प्रशंसा से विश्वामित्र का वशिष्ठ पर क्रोधित होना। व्यास उवाच रुदन्तं बालकं वीक्ष्य विश्वामित्रोदयातुरः सुनासेपमुवाचेदं गत्वा पार्श्वेति दुःखितं मन्त्रं प्रचेतसा पुत्रमयुक्तं मनसा स्मरन् जपतस्तव कल्याणं भविष्यति ममाज्ञया। विश्वामित्रवचा श्रुत्वा सुनासेपाशुचाकुलः मन्त्रं जजाप मनसा कौशिकोक्तं स्फुटाक्षरं जपतस्तत्र तस्यासु प्रचेतास्तु कृपाकरः प्रादुर्बभूव सहसा प्रसन्नो नृपबालके दृष्ट्वा तमागतं सर्वे विस्मयं परमं गता तुष्टुभुर्वरुणं देवं मुदिता दर्शनेन ते राजातिविस्मिता पादौ प्रणनाम रुजातुरः बद्धाञ्जलिपुटो देवं तुष्टाव पुरतः स्थितं। हरिश्चंद्र उवाच देवदेव कृपासिन्धो पापात्माहं सुमन्दधी कृतापराधा कृपणा पाविता परमेष्ठिना मया ते पुत्रकामेन दुःखसंस्थेन हेलनं कृतं क्षमाप्यं प्रभुना कोपराधा सुदुर्मते। अर्थी दोषं न जानाति तस्मात् पुत्रार्थिना मया वंचितस्तं देवदेव भीतेन नरकाद्विभो अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गो नैव च भीतोऽहं तेन वाक्येन तस्मात् ते हेलनं कृतं नाज्ञस्य दूषणं चिन्त्यं नूनं ज्ञानवता विभो दुःखितोऽहं रुजाक्रान्तो वंचिता स्वसुतेनः न जानेऽहं महाराज पुत्रो मे क्व गतः प्रभो वंचयित्वा वने भीतो मरणान् मां कृपानिधे प्रययौ द्रविणं दत्त्वा गृहीतो द्विजबालका यज्ञोऽयं क्रीतपुत्रेण प्रारब्धस्तव तुष्टये दर्शनं तव सम्प्राप्य गतं दुःखं ममाद्भुतं जलोदरकृतं सर्वं प्रसन्ने त्वयि साम्प्रतं। व्यास उवाच इति तस्य वचा श्रुत्वा राज्ञो रोगातुरस्य च दयावान् देवदेवेशा प्रत्युवाच नृपोत्तमं। वरुण उवाच मुञ्च राजञ्चुनासेपं स्तुवन्तं मां भृशातुरं यज्ञोऽयं परिपूर्णस्ते रोगमुक्तो भवात्मना इत्युक्ता वरुणस्तूर्णं राजानं विरुजं तथा चकार पश्यतां तत्र सदस्यानां सुसंस्थितं विमुक्तोऽसौ द्विजापासाद् वरुणेन महात्मना जयशब्दस्ततस्तत्र सञ्जातो मखमण्डपे राजा प्रमुदिता सद्यो रोगान्मुक्ता सुदारुणात् यूपान्मुक्ता सुनासेपो बभूवातीव संस्थितः राजात्विमं मखं पूर्णं चकार विनयान्वितः सुनासेपस्तदा सभ्या नित्युवाच कृताञ्जलिः भो भो सभ्या सुधर्मज्ञा ब्रुवन्तु धर्मनिर्णयं वेदशास्त्रानुसारेण यथार्थवादिना किल पुत्रोऽहं कस्य सर्वज्ञा पिता मे कोग्रता परं भवतां वचनात् तस्य शरणं प्रव्रजाम्यहम् इत्युक्ते वचने तत्र सभ्या प्रोचु परस्परं सभ्या ऊचुः अजीगर्तस्य पुत्रोऽयं कस्यान्यस्य भवेदसौ अंगादंगात् समुद्भूता पालितस्तेन भक्तितः अन्यस्य कस्य पुत्रोऽसौ प्रभवेदिति निश्चयः तच्छ्रुत्वा वामदेवस्तु तानुवाच सभासदा विक्रीतस्तेन तातेन द्रव्यलोभात् सुता किल पुत्रोऽयं धनधातुश्च राज्ञस्तत्र न संशयः अथवा वरुणस्यैष पाशान्मुक्तोऽस्त्यनेन वै अन्नदाता भयत्राता तथा विद्याप्रदश्च यः तथा वित्तप्रदश्चैव पञ्चैते पितरा स्मृता तदा केचित् पितुः प्राहुः केचिर्राज्ञस्तथा परे वरुणस्येति संवादे निर्णयं न ययुश्च ते इत्थं सन्देहमापन्ने वसिष्ठो वाक्यमब्रवीत् सभ्यान् विवदतस्तत्र सर्वज्ञा सर्वपूजिता शृणुध्वं भो महाभागा निर्णयं श्रुतिसम्मतं निस्नेहेन यदा पित्रा विक्रीतोऽयं सुता शिशुः संबन्धस्तु गतस्तस्य तदैव धनसंग्रहात् हरिश्चन्द्रस्य संजाता पुत्रोऽसौ क्रीत एव च। यूपे बद्धो यदा राज्ञा तदा तस्य न वै सुतः वरुणस्तु
स्तुतोनेन तेन तुष्टेन मोचितः तस्मान्नायं महाभागा यसौ पुत्रा प्रचेतसा योऽयं स्तौति महामन्त्रैश्चोऽपि तुष्टो ददाति च धनं प्राणान् पशून् राज्यं तथा मोक्षं किलीप्सितं कौशिकस्य सुतश्चायमरिष्टे येन रक्षितः मन्त्रं दत्त्वा महावीर्यं वरुणस्यातिसङ्कटे। व्यास उवाच श्रुत्वा वाक्यं वसिष्ठस्य बाढमोचो सभासदा विश्वामित्रस्तु जग्राह तं करे दक्षिणे तदा एहि पुत्रगृहं मे त्वमित्युक्त्वा प्रेमपूरितः सुनासेपो जगामासु तेनैव स सत्वरः वरुणस्थो प्रसन्नात्मा जगाम च सुमालयं ऋत्विजस्य तथा सभ्या स्वगृहान् निर्ययुस्तदा राजापि रोगनिर्मुक्तो बभूवा ते मुदान्वितः प्रजास्तु पालयामास सुप्रसन्नेन चेतसा रोहिताख्यस्तु तच्छ्रुत्वा वृत्तान्तं वरुणस्य आजगाम गृहं प्रीतो दुर्गमाद्वनपर्वतात् दूता राजानमभ्येत्य प्रोचु पुत्रं समागतं मुदितोऽसौ जगामासु सम्मुखा कौशलाधिपः दृष्ट्वा पितरमायान्तं प्रेमोद्रिक्ता सुसम्भ्रमः दण्डवत्पतितो भूमा वस्त्रुपूर्णमुखासु च राजा पितं समुत्थाप्य परिरभ्य मुदान्वितः तमाघ्राय सुतं मूर्ध्नि पप्रच्छ कुशलं पुनः उत्सङ्गेतं समारोप्य मुदिते मेदिनीपतिः उष्णैर्नेत्रजलैः शीर्षण्यभिषेकमथाकरोत् राज्यं सशास तेनासौ पुत्रेणातिप्रियेण च वृत्तान्तं नरमेधस्य कथयामास विस्तरात् राजसूयं क्रतुवरं चकार नृपसत्तमः वसिष्ठं पूजयित्वाथ होतारमकरोद्विभो समाप्ते तथ यज्ञे च वसिष्ठो तेव पूजितः शक्रस्य सदनं रम्यं जगाम मुनिरादरात् विश्वामित्रोऽपि तत्रैव वसिष्ठेन च संगतः मिलित्वा तौ स्थितौ देव सदने मुनिसत्तमौ विश्वामित्रोऽपि पप्रच्छ वसिष्ठं प्रतिपूजितं वीक्ष्य विस्मयचित्तस्तं सभायां तु सचीपते। विश्वामित्र उवाच क्वेयं पूजा त्वया प्राप्ता महते मुनिसत्तमा कृता केन महाभाग सत्यं ब्रूहि ममान्तिके। वसिष्ठ उवाच यजमानोऽस्ति मे राजा हरिश्चन्द्र प्रतापवान् राजसूयाकृतस्तेन राज्ञा प्रवरदक्षिणः नेदृशोऽस्ति नृपश्चान्यः सत्तवादी धृतभृतः दाता च धर्मशीलश्च प्रजारञ्जनतत्परः तस्य यज्ञे मया पूजा प्राप्ता कौशिकनन्दन किं पृच्छसि पुनः सत्यं ब्रवीम्यकृत्रिमं द्विज हरिश्चन्द्रसमो राजा न भूतो न भविष्यति सत्यवादी तथा दाता सूरा परमधार्मिकः। व्यास उवाच इति तस्य वचा श्रुत्वा विश्वामित्रोऽतिकोपनः बभूव क्रोधसंरक्तलोचनोऽप्यब्रवीच्चित्तं। विश्वामित्र उवाच एवं स्तौत्रपं मिथ्यावादिनं कपटप्रियं वञ्चितो वरुणो येन प्रतिश्रुत्य वरं पुनः मम जन्मार्जितं पुण्यं तपसा पठितस्य च तुदीयं वाति तपसोग्लहं कुरु महामते अहं चेत्तं नृपं सद्यो न करोम्यति संस्तुतम् असत्यवादिनं काममदातारं महाखलम् आजन्म संचितं सर्वं पुण्यं मम विनश्यतु अन्यथा तत्कृतं सर्वं पुण्यं त्विति पणावहे। ग्लहं कृत्वा ततस्तौ तु विवदन्तौ मुनि तदा शास्त्रमं स्वर्गलोकाच्च गतौ परमकोपनौ। जय जय श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रां संहितां सप्तमस्कन्धे वसिष्ठ विश्वामित्र पड़वर्णनम नाम सप्तदशोध्यायाथाष्टादशोध्याय विश्वामित्र का मायासूकर के द्वारा हरिश्चंद्र के उद्यान को नष्ट कराना। व्यास उवाच कदाचित्तो हरिश्चंद्रो मृगयार्थं वनं ययौ अपश्यद्रुदितीं बालां सुंदरीं चारुलोचनां ताम पृच्छन् महाराजा कामिनीं करुणापरा पद्मपत्रविशालाक्षे किं रोदसी वरानने केनासि पीडितात्यर्थं किं ते दुःखं वदासु मे काच त्वं विजने घोरे कस्ते भारता पिता थवा न बाधते च राज्ये मे राक्षसो विपरांगनां तं हन्मि तरसा कान्ते यस्त्वां सुंदरी बाधते ब्रूहि दुःखं वरारोहे स्वस्था बहु कृशोदरी विषये मम पापात्मा न तिष्ठति सुमध्यमे इति तस्य वचा श्रुत्वा नारी तं ब्रवीन्नृपं प्रमृज्या श्रोणि वदनाद् हरिश्चन्द्रं नृपोत्तमं। नार्युवाच राजन् मां बाधतेत्यर्थं विश्वामित्रो महामुनिः तपा करोति यद्घोरं मदर्थं कौशिको वने तेनाहं दुःखिता राजन् विषये तव सुब्रता विद्धि मां कमनां कान्तां पीडितां मुनिना भृशं। राजोवाच
स्वस्था भव विशालाक्षे न ते दुःखं भविष्यति तमहं वारयिष्यामि मुनिं तापपरायणम् इत्याश्वास्य स्त्रियं राजा तरसा मुनिसन्निधौ नत्वा प्रणम्य शिरसा तमुवाच महीपतिः स्वामिन् किं क्रियते त्यर्थं तपसा देहपीडनं किमर्थं ते समारम्भो ब्रूहि सत्यं महामते वाञ्छितं तव गाधेय करोमि सफलं किल उत्तिष्ठोत्तिष्ठ तरसा तपसा मता परं विषये मम सर्वज्ञ न कर्तव्यं सुदारुणं लोकपीडाकरं घोरं तपाकेनापि कर्हिचित् इत्थं निषिध्यतं राजा विश्वामित्रं गृहं ययौ मनसा क्रोधमाधाय गतोऽसौ कौशिको मुनिः सा गत्वा चिन्तयामास नृपकृत्य मसाम्प्रतं वसिष्ठस्य च संवादं तपसा प्रतिषेधनं कोपाविष्टेन मनसा प्रतीकारमथाकरोत् विचिन्त्य बहुधा चित्ते दानवं घोरविग्रहं प्रेषयामास तद्देशं विधाय शूकराकृतिं सोतिकायो महाकाला कुर्वन्नादं सुदारुणं राज्ञश्चोपवने प्राप्तस्त्रासयन् रक्षकांस्तदा मालतीनां च खण्डानि कदम्बानां तथैव च यूथिकानां च वृन्दानि कम्पयश्च मुहुर्मुहुः दन्तेन विलिखन् भौम्यं समुन्मूलयते द्रुमान् चम्पकान् केतकीखण्डान् मल्लिकानां च पादपान् करवीरानुशीराश्च निचखान् शुभान् मृदून् मुचुकुन्दानशोकाश्च बकुलास्तिलकास्तथा उन्मूल्य कदनं तत्र चकार शूकरो वने वाटिकारक्षका सर्वे दुद्रभो शस्त्रपाणया हाहेति चुक्रुषुस्तत्र मालाकारा भृशातुरा बाणैः सन्ताड्यमानोऽपि यदा त्रस्तो न वै मृगा रक्षकान् पीडयामास कोलाकालसमद्युतिः ते तदातिभयाक्रान्ता राजानं शरणं ययो तमोचुस्त्राहि त्राहीति वेपमाना भयाकुला तानागतान् समालोक्य भयार्तान् भूपतिस्तदा पप्रच्छ किं भयं कस्मान् मां ब्रुवन्तु समागता नाहं बिभेमि देवेभ्यो राक्षसेभ्यश्च रक्षका कस्माद्भयं समुत्पन्नं तद्ब्रुवन्तु ममाग्रतः हन्मि चैकेन बाणेन तं शत्रुं दुर्भगं किल यो मे राते समुत्पन्नो लोके पापमते खला देवो वा दानवो वापि तं निहन्मि शरैः क्व तिष्ठति कियद्रूपा कियद्बलसमन्वितः मालाकारा ऊचुः न देवो न च दैत्योऽस्ति न यक्षो न च किन्नरः कश्चित् कुलो महाकायो राजंस्तिष्ठति कानने पुष्पवृक्षानतिमृदून् दन्तेनोन्मूलयत्यसौ विदीर्णं तद्वनं सर्वं शूकरेणातिरङ्घसा विशिखैस्ताडितोऽस्माभिर्दृशद्भिर्लकुटैस्तथा न बिभेति महाराज हन्तुमस्मानुपाद्रवत् व्यास उवाच इत्याकर्णवचस्तेषां राजा कोपसमाकुलः अश्वमारुह्य तरसा जगामोपवनं प्रति सैन्येन माता युक्तो गजासुरथसंयुता पदातिवृन्दसहिता प्रेयौ वनमुत्तमं तत्रापश्यन् महाकोलं घुर्घुरन्तं भयानकं वनं भग्नं च संवीक्ष्य राजा क्रोधयुतोऽभवत् चापे बाणं समारोप्य विकृष्य च सरासनं तं हन्तुं शूकरं पापं तरसा समुपाक्रमत् समालोक्य च राजानं चापहस्तं रुषाकुलं सम्मुखोऽभ्यद्रवत्तोरणं कुर्वन् शब्दं सुदारुणं तमायान्तं समालोक्य वराहं विकृताननं मुमोच विशिखं तस्मिन् हन्तुकामो महीपतिः वञ्चयित्वा तद्बाणं शूकरस्तरसा बलात् निर्जगां महावेगात् तमुल्लङ्घ्य नृपं तदा गच्छन्तं तं समालोक्य राजा कोपसमन्वितः मुमोच विशिखास्तेष्णा चापमाकृष्य यत्नतः क्षणं दृष्टिपथं राज्ञा क्षणं चादर्शनं गतः कुर्वन् बहुविधारावं शूकरा समुपाद्रवत् हरिश्चन्द्रोति कुपितो मृगस्यानुजगामः अश्वेन वायुवेगेन विकृष्य च सरासनम् इतस्ततस्तथा सैन्यमगमच्च वनान्तरम् एकाकेन्द्रपतिकोलं व्रजन्तं समुपाद्रवत् मध्याह्नसमये राजा सम्प्राप्तो विजने वने त्रिस्ताच्छुदितोत्यर्थं बभूव श्रान्तवाहना शूकरो दर्शनं प्राप्तो राजा चिन्तातुरोऽभवत् मार्गभ्रष्टोति विपिने दारुणे दीनवत्थितः किं करोमि को गच्छामि न सहायोऽस्ति मे वने अज्ञातस्व
स्वपथा वृजामीति व्यचिन्तयत्। एवं चिन्तयतस्तत्र विपिने जनवर्जिते राजा चिन्तातुरोपश्यन् नदीं विमलोदकां वीक्षतामुदितो राजा पाययित्वा तुरङ्गकम् अश्वात् उत्तीर्य विमलं पपौ पानीयमुत्तमं जलं पीत्वा नृपस्तत्र सुखमाप महीपतिः। इयेष नगरं गन्तुं दिग्भ्रमेणातिमोहिता विश्वामित्रस्तु सम्प्राप्तो वृद्धब्राह्मणरूपधृक् ननाम वीक्ष्य राजा तं प्रीतिपूर्वं द्विजोत्तमं तमुवाच गाधिराजा प्रणमन्तं नृपोत्तमं स्वस्ति तेस्तु महाराज किमर्थमेचागता एकाकी विजने राजन् किं चिकीर्षितमत्र ते ब्रूहि सर्वं स्थिरो भूत्वा कारणं नृपसत्तम। राजोवाच सुकरोति महाकायो बलवान् पुष्पकाननं समुपेत्य ममर्दासु कोमलान् पुष्पपादपान् तं निवारयितुं दुष्टं करे कृत्वा चकारमुखं ससैन्योऽहं स्वनगरान् निर्गतो मुनिषत्तम। गतोऽसौ दृक्पथात् पापो मायावी क्वापि वेगवान् पृष्ठतोऽहमपि प्राप्ता सैन्यं क्वापि गतं मम क्षुधिततृष्टश्चाहं सैन्यभ्रष्टस्त्विहा गतः न जाने पुरमार्गं च तथा सैन्यगतिं मुने पन्थानं दर्शय विभो व्रजामि नगरं प्रति ममात्र भाग्ययोगेन प्राप्तस्तं विजने वने अयोध्याधिपतिश्चाहं हरिश्चन्द्रोति विश्रुतः राजसूयस्य कर्ता च वाञ्छितार्थप्रदा सदा धनेच्छा यदि ते ब्रह्मन् यज्ञार्थं द्विजसत्तम आगन्तव्यमयोध्यायां दास्यामि विपुलं धनम्। जय जय श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रनाम संहितां सप्तम स्कंदे हरिश्चंद्र द्वारा वृद्ध ब्राह्मणाय धन दान प्रतिज्ञावनं नामाष्टादशोऽध्यायः। अथैकोनविंशोऽध्यायः। विश्वामित्र की कपटपूर्ण बातों में आकर राजा हरिश्चंद्र का राज्यदान करना। व्यास उवाच इति तस्य वचा श्रुत्वा भूपते कौशिको मुनिः प्रहस्य प्रत्युवाचेदं हरिश्चंद्रं तथा नृप। राजस्तीर्थमिदं पुण्यं पावनं पापनाशनं स्नानं कुरु महाभाग पितॄणां तर्पणं तथा कालासुतमोस्तीह तीर्थे स्नात्वा विशाम्पते दानं ददस्व शक्त्यात्र पुण्यतीर्थेति पावने प्राप्य तीर्थं महापुण्यमस्नात्वा यस्तु गच्छति स भवेदात्महा भूय इति स्वायंभुवो ब्रवीत्। तस्मात् तीर्थवरे राजन् कुरु पुण्यं स्वशक्तितः दर्शयिष्यामि मार्गं ते गन्तासि नगरं ततः आगमिष्याम्यहं मार्गदर्शनार्थं तवा नघ त्वया सहाद्य काकुत्सा तव दानेन तोषितः। तच्छ्रुत्वा वचनं राजा मुने कपटमण्डितं वासांस्युत्तार्य विधिवत् स्नातुमभ्याययौ नदीं वन्दयित्वायं वृक्षे मुनिवाक्येन मोहितः अवश्यं भावि योगेन तद्वशस्तु तदाभवत्। राजा स्नानविधिं कृत्वा सन्तर्प्य पितृदेवता विश्वामित्रमुवाचेदं स्वामिन् दानं ददामि ते यदीक्षसि महाभाग तत्ते दास्यामि साम्प्रतं गावो भूमिर्हिरण्यं च गजास्व रथवाहनं नादेयं मे किमप्यस्ति कृतमेतद्वृतं पुरा राजसूये मखश्रेष्ठे मुनीनां सन्निधावपि तस्मात् त्वमे सम्प्राप्तस्तीर्थेऽस्मिन् प्रवरे मुने यत्रेऽस्ति वाञ्छितं ब्रूहि ददामि तव वाञ्छितं। विश्वामित्र उवाच मया पूर्वं श्रुता राजन् कीर्तिस्ते विपुला भुवि वसिष्ठेन च सम्प्रोक्ता दाता नास्ति महीतले हरिश्चन्द्रो नृपश्रेष्ठा सूर्यवंशे महीपतिः तादृशो नृपतिर्दाता न भूतो न भविष्यति पृथिव्यां परमोदारः त्रिशङ्कुतनयो यथा अतस्त्वां प्रार्थयाम्यद्य विवाहो मेऽस्ति पार्थिव पुत्रस्य च महाभाग तदर्थं देहि मे धनं। राजोवाच विवाहं कुरु विप्रेन्द्र ददामि प्रार्थितं तव यदीक्षसि धनं कामं दाता तस्यामि निश्चितं। व्यास उवाच इत्युक्ता कौशिकस्तेन वञ्चनात् तत्परो मुनिः उद्भाव्यमायां गान्धर्वीं पार्थिवाय याप्यदर्शयत् कुमारासकुमारश्च कन्या च दशवार्षिकी एतयोः कार्यमप्यद्य कर्तव्यं नृपसत्तम। राजसूयाधिकं पुण्यं गृहस्थस्य विवाहतः भविष्यति तवाद्यैव विप्रपुत्र विवाहतः। तच्छ्रुत्वा वचनं राजा मायया तस्य मोहिता तथेति च प्रतिज्ञाय नोवाचाल्पं वचस्तथा तेन दर्शितमार्गोऽसौ नगरं प्रति जग्मिवान्। विश्वामित्रोऽपि राजानं वञ्चयित्वा श्रमं ययौ कृतोद्वाह
तावद् विश्वामित्रो ब्रवीन्नृपं वेदी मध्ये नृपाद्यत्वं देहि दानं यथेप्सितं। राजोवाच किं ते विष्टं द्विजब्रूहि ददामि वाञ्छितं किल अदेयमपि संसारे यशा कामोऽस्मि साम्प्रतं व्यर्थं विजीवितं तस्य विभुवं प्राप्य येन वै नोपार्जितं यशा शुद्धं परलोकसुखप्रदं। विश्वामित्र उवाच राज्यं देहि महाराज वराय स परीक्षदं गजास्वरथरत्नाढ्यं वेदी मध्येति पावने। व्यास उवाच मोहितो मायया तस्य श्रुत्वा वाक्यं मुनिर्नृपः दत्तमित्युक्तवान् राज्यमविचार्य यदृक्षया गृहीतमिति तं प्राह विश्वामित्रोऽति निष्ठुरः। दक्षिणां देहि राजेन्द्र दानयोग्यां महामते दक्षिणारहितं दानं निष्फलं मनुरब्रवीत् तस्मात् दानफलाय त्वं यथोक्तां देहि दक्षिणाम् इत्युक्तस्तु तदा राजा तमुवाचाति विस्मितः ब्रूहि कियद्धनं तुभ्यं देयं स्वामिन्मयाधुना दक्षिणा निष्क्रियं साधो वत्तावत् प्रमाणकं दानपूर्तये प्रदास्यामि स्वस्थो भव तपोधन। विश्वामित्रस्तु तच्छ्रुत्वा तमाह मेदिनीपतिं हेमभारद्वयं सार्धं दक्षिणां देहि साम्प्रतं दास्यामीति प्रतिश्रुत्य तस्मै राजाति विस्मितः। तदैव सैनिकास्तस्य वीक्षमाणा समागता दृष्ट्वा महीपतिं व्यग्रं तुष्टुभुस्ते मुदान्विता। व्यास उवाच श्रुत्वा तेषां वचो राजा नोक्त्वा किञ्चित् शुभाशुभां चिन्तयन् सुकृतं कर्म ययावन्ता पुरे ततः किं मया स्वीकृतं दानं सर्वस्वं यत्समर्पितं वञ्चितोऽहं द्विजेनात्र वने पाटचरैरिव राज्यं सोपस्करं तस्मै मया सर्वं प्रतिश्रुतं भारद्वयं सुवर्णस्य सार्धं च दक्षिणा पुनः किं करोमि मतिर्भ्रष्टा न ज्ञातं कपटं मुने प्रतारितोऽहं सहसा ब्राह्मणेन तपस्विना न जाने दैव कार्यं वै हा दैव किं भविष्यति इति चिन्तापरो राजा गृहं प्राप्तोऽति विह्वलः। पतिं चिन्तापरं दृष्ट्वा राज्ञी पप्रच्छकारणं किं प्रभो विमनाभासि का चिन्ता ब्रूहि साम्प्रतं वनात् पुत्रा समायातो राजसो या कृता पुरा कस्मात् शोचति राजेन्द्र शोकस्य कारणं वद नारातिर्विद्यते क्वापि बलवान् दुर्बलोऽपि वा वरुणोऽपि सुसन्तुष्टा कृतकृत्योऽसि भूतले चिन्तया चीयते देहो नास्ति चिन्ता समामृते त्यज्यतां नृपशार्दूल स्वस्थो भव विचक्षणा तन्यसम्य प्रिया वाक्यं प्रीतिपूर्वनराधिपः प्रोवाच किञ्चित् चिन्ताया कारणं च शुभाशुभं भोजनं न चकारासौ चिन्ताविष्टस्तथा नृपः सुप्त्वापि शयने शुभ्रे लेभे निद्रां न भूमिपः प्रातरुत्थाय चिन्तार्तो यावत् सन्ध्यादिका क्रिया करोति नृपतिस्तावद् विश्वामित्रा समागतः छत्रा निवेदितो राज्ञे मुनि सर्वस्वहारकः आगत्योवाच राजानं प्रणमन्तं पुनः पुनः। विश्वामित्र उवाच राजस्त्यसुराज्यं मे देहि वाचा प्रतिश्रुतं सुवर्णं स्पृश राजेन्द्र सत्यवाग्भौ साम्प्रतं। हरिश्चंद्र उवाच स्वामिन् राज्यं तवेदं मे त्वया दत्तं किलाधुना त्यक्त्वान्यत्र गमिष्यामि मा चिन्तां कुरु कौशिक। सर्वस्वं मम ते ब्रह्मन् गृहीतं विधिवद्विभो सुवर्णदक्षिणां दातुम् असक्तोऽस्म्यधुना द्विज दानं ददामि ते तावद् यावन्मे स्याद्धनागमः पुनश्चित्कालयोगेन तदा दास्यामि दक्षिणाम् इत्युक्ता नृपति प्राह पुत्रं भार्यां च माधवीं राज्यमस्मै प्रदत्तं वै मया वेद्यां सुविस्तरं हस्त्यसुरथसंयुक्तं रत्नहेमसमन्वितं त्यक्त्वा त्रीणि शरीराणि सर्वं चास्मै समर्पितं त्यक्त्वायोध्यां गमिष्यामि कुत्रचिद् वनगौहरि गृह्णात्वविदं मुनिः सम्यग्राज्यं सर्वसमृद्धिमत् इत्याभाससुतं भार्या हरिश्चन्द्रा सुमन्दिरात् विनिर्गतासु धर्मात्मा मानयस्तं द्विजोत्तमं व्रजन्तं भूपतिं वीक्ष्य भार्यापुत्रौ उभावपि चिन्तातुरौ सुदीनाश्च जग्मतो पृष्ठतस्तदा हाहाकारो महानासेन्नगरे वीक्षितास्तथा चुक्रुशो प्राणिना सर्वे साकेतपुरवासिनः हा राजन् किं कृतं कर्म कुता क्लेशा समागता वञ्चितोऽसि महाराजा विधिना पिण्डितेन सर्वे वर्णास्तदा दुःखमाप्नुयुस्तुं महीपतिं विलोक्य भार्यया सार्धं पुत्रेण च महात्मना निनिन्दुर्ब्राह्मणं तं तु दुराचारं पुरौकसः
धूर्तोऽयमिति भासन्तो दुःखार्तो ब्राह्मणादयः निर्गत्य नगरात् तस्माद् विश्वामित्राक्षितीश्वरं गच्छन्तं तमुवाचेदं समेत्य निष्ठुरं वचः दक्षिणायासु वर्णं मे दत्त्वा गच्छ नराधिप नाहं दास्यामि वा ब्रूहि मया त्यक्तं सुवर्णकं राज्यं गृहाण वा सर्वं लोभश्चेद्धृदित्वर्वर्तते दत्तं चेन्मन्यसे राजन् देहि यत्तत् प्रतिश्रुतम् एवं ब्रुवन्तं गाधेयं हरिश्चन्द्रो महीपतिः प्रणिपत्य सुदीनात्मा कृताञ्जलिपुटो ब्रवीत्। जय जय श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रां संहितां सप्तमस्कन्धे कौशिकाय सर्वस्व समर्पणं दक्षिणादान वर्णम नामैकोनविंशोऽध्यायः। अथ विंशोऽध्यायः। हरिश्चंद्र का दक्षिणा देने हेतु स्वयं रानी और पुत्र को बेचने के लिए काशी जाना। हरिश्चंद्र उवाच अदत्त्वा ते हिरण्यं वै न करिष्यामि भोजनं प्रतिज्ञा मे मुनिश्रेष्ठा विषादं त्यज सुव्रता सूर्यवंशसमुद्भूता क्षत्रियो हम महीपतिः राजसूयस्य यज्ञस्य कर्ता वाञ्छितदो नृषु कथं करोमि नाकारं स्वामिन् दत्त्वा यदृक्षया अवश्यमेव दातव्यं ऋणं ते द्विजसत्तमा स्वस्थो भव प्रदास्यामि सुवर्णं मनसेप्सितं कञ्चित् कालं प्रतीक्षस्व यावत् प्राप्स्याम्यहं धनं। विश्वामित्र उवाच कुतस्ते भविता राजन् धनप्राप्तिरता परं गतं राज्यं तथा कोशो बलं चैवार्थसाधनम् वृथा ते महीपाल धनार्थे किं करोम्यहं निर्धनं त्वां च लोभेन पीडयामि कथं नृप तस्मात् कथय भूपाल न दास्यामीति साम्प्रतं त्यक्त्वा सामहतिं कामं गच्छाम्यहमतः परं यथेष्टं व्रजराजेन्द्र भार्यापुत्रसमन्विता सुवर्णं नास्ति किं तुभ्यं ददामीति वदाधुना। व्यास उवाच गच्छन् वाक्यमिदं श्रुत्वा ब्राह्मणस्य च भूपतिः प्रत्युवाच मुनिं ब्रह्मन् धैर्यं कुरु ददाम्यहं मम देहोऽस्ति भार्याया पुत्रस्य च ह्ना मया कृत्वा देयं तु तं नूनं ऋणं दास्यामि ते द्विज। ग्राहकं पश्य विप्रेन्द्र वाराणस्यां पुरीप्रभो दासभावं गमिष्यामि सदारोहं सपुत्रका गृहाण काञ्चनं पूर्णं सार्धं भारद्वयं मुने मौलेन दत्त्वा सर्वान्ना सन्तुष्टो बभूधर इति ब्रुवन् जगामाथ स पत्न्या सुतान्विता उमया कान्तया सार्धं यत्रा ते शङ्करा स्वयं तां दृष्ट्वा च पुरीं रम्यां मनसोह्लादकारिणीम् उवाच स कृतार्थोऽस्मि पुरीं पश्यन् सुवर्चसं ततो भागीरथीं प्राप्य स्नात्वा देवादितर्पणं देवार्चनं च निर्वर्त्य कृतवान् दिग्विलोकनं प्रविश्य वसुधापालो दिव्यां वाराणसीं पुरीं नैषा मनुष्यभुक्ते तु शूलपाणे परिग्रहा जगां पद्भ्यां दुःखार्ता स पत्न्या समाकुला पुरीं प्रविश्य स नृपो विश्वासमकरोत्तदा ददृशेत मुनिश्रेष्ठ ब्राह्मणं दक्षिणार्थिनं तं दृष्ट्वा समनुप्राप्तं विनयावनतोऽभवत् प्राह चैवाञ्जलिं कृत्वा हरिश्चन्द्रो महामुनिम् इमे प्राणासुतश्चायं प्रिया पत्नी मुने मम येन ते कृतमस्त्यासु गृहाणाद्य द्विजोत्तमा यच्चान्यत् कार्यमस्माभिस्तन्ममाख्यातुमर्हसि। विश्वामित्र उवाच पूर्णासमासो भद्रं ते दीयतां मम दक्षिणा पूर्वं तस्य निमित्तं हि स्मर्यते स्ववचो यदि। राजोवाच ब्रह्मन्नाद्यापि सम्पूर्णो मासो ज्ञानतपोबल तिष्ठत्येकदिनार्धं यत् तत्प्रतीक्षस्व न परम्। विश्वामित्रुवाच एवमस्तु महाराज आगमिष्याम्यहं पुनः शापं तव प्रदास्यामि न चेदद्यप्रेक्षसि इत्युक्त्वा तेयो विप्रो राजा चाचिन्तयत्तदा कथमस्मै प्रवक्ष्यामि दक्षिणाया प्रतिश्रुता कुता पुष्टानि मित्राणि कुत्रार्था साम्प्रतं मम प्रतिग्रहा प्रदुष्टो मे तत्र याञ्चा कथं भवेत् राज्ञां वृत्तित्रयं प्रोक्तं धर्मशास्त्रे सुनिश्चितं यदि प्राणान् विमुञ्चामि यप्रदाय च दक्षिणां ब्रह्मस्वहा क्रमी पापो भविष्याम्यधमाधमः अथवा प्रेततां यासे वर एवात्मविक्रयः विक्रयः। सूत उवाच राजानं व्याकुलं दीनं चिन्तयानमधोमुखं प्रत्युवाच तदा पत्नी बाष्पगद्गदया गिरा त्यक्चिन्तां महाराज स्वधर्ममनुपालय
प्रीतवद्वर्जनीयो हि नरा सत्यबहिष्कृतः नाता परतरं धर्मं वदन्ति पुरुषस्य च यादृशं पुरुषव्याघ्रः स्वसत्यस्यानुपालनम् अग्निहोत्रमधीतं च दानाद्या सकला क्रिया भवन्ति तस्य वैफल्यं वाक्यं यस्यानृतं भवेत् सत्यमत्यन्तमुदितं धर्मशास्त्रेषु धीमतां तारणायानृतं तद्वत् पातनाया कृतात्मनां सतास्वमेधानादृत्य राजसूयं च पार्थिवा कृत्वा राजासकस्वर्गाद् असत्यवचनाच्युतः राजोवाच वंशवृद्धिकरश्चायं पुत्रस्तिष्ठति बालकः उच्यतां वक्तुकामासि यद्वाक्यं गजगामिनी पत्नी उवाच राजन्माभूद सत्यं ते पुंसां पुत्रफला स्त्रियः तन्मां प्रदाय भित्तेन देहि विप्राय दक्षिणां व्यास उवाच एतद्वाक्यमुपसृत्य एव मोहं महीपतिः प्रतिलभ्य च संज्ञां वै विललापाति दुःखिता महद्दुःखमिदं भद्रे यत्त्वमेवं ब्रवीषि मे किं तवस्मितसंलापा मम पापस्य विस्मृतां हा हा त्वया कथं योग्यं वक्तुमेतत् शुचिस्मिते दुर्वाच्यमेतद्वचनं कथं वदसि भामिनि इत्युक्ता नृपतिश्रेष्ठो न धीरो दारविक्रये निपातः महीपृष्ठे मूर्छयाति परिप्लुतः शयानं भुवितं दृष्ट्वा मूर्छयापि महीपतिम् उवाचेदं सुकरुणं राजपुत्रेषु दुःखिता हा महाराज कस्येदम् अपध्यानाद् उपागतं यस्त्वं निपतितो भूमौ रङ्कवच्छरणोचितः येनैव कोटिशोभितं विप्राणाम् अपवर्जितं स एव पृथिवीनाथो भुवस्वपिति मे पतिः हा कष्ट किं तवानेन कृतं दैवमहीक्षिता यदिन्द्रोपेन्द्रतुल्योऽयं नीता पापामिमां दशाम् इत्युक्ता सापि शुश्रूणी मूर्छिता निपातः भर्तुर्दुःख महाभारे णासह्येनातिपीडिता शिशुर्दृष्ट्वा क्षुधाविष्टः प्राह वाक्यं सुदुःखिता तात तात प्रदेहिन्यं मातर्मे देहि भोजनं क्षुन्मे बलवती जाता जिह्वाग्रे मेति शुष्यति। जय जय श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रां संहितां सप्तमस्कन्धे हरिश्चंद्रोपाख्यानवर्णनं नाम विंशोऽध्यायः। श्री जगदम्बार्पणमस्तु। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।